नमस्कार समस्त को आपण तो वीडियो देखिया पूर्व थंबनेल देखिए जानी सारे जे कहा ऊपर वीडियोटी मु करिछि तो सेटा जानिबार आपण मानकर भी इच्छा थिबो जे एबेर बाहानगार सिचुएशन केमती कोन अछि आउ मु बाहानगा पाखापाखि एरिया अच्छी मु आगुरी भी ट्रेन एक्सीडेंट है पाखु मुझे जाई नहीं आज मु फर्स्ट टाइम पे जी बहुत दुखदायक घटना घटी से गोटे पूरा पृथ्वी कहते गले बहुत बड़ दुखदायक घटना बहुत लोग जीवन हरई सीटी तो आसतु जीवा देखा वीडियो को फुल देखले जानीपारे मुझे जाऊँगी बाहानगा स्टेशन से कौन केमी अच्छी तार अवस्था से देखिक आसवा तो वीडियोटी को फुल देखिले ही जानीपारे जे कौन केमी अच्छी वीडियो रे लगी रुहतु चलतु जीवा मु पूरा गोटे बापी गाड़ी धरिकी ठिया होगा ना कि है सी भी मो सहित जीव सी भी तार गोटे यूट्यूब चैनल खोल देती देखिए से ब्लॉग करुँ मालो पकईदेवी ना से गाड़ी देख पारे जावा मुझे हसुची कि से गलापर बहुत दुख लगे मत लगुच कहीं मुझे शुणी से घटना बहुत मानने रात सारा मुझे रात सारा कौन मसे खाते शुपार नहीं बोले तब चलने बाहानगा स्टेशन अभिमुखे कौन पढ़ा जाऊे एवं मात्र 3-4 किलोमीटर हम देखो तो गोटे काली बिले भी जीव ना बाहानगा स्टेशन जीवु ना एटा बाहानगर स्कूल ये सब रखी थे सब गुड़ा को बाहानगा बजार देव दुकान दम बिरियानी 80 टका मिक्स चाउमिन 40 टका खाई बहुत जन एटी भी इंजुरी हेलो हेलो ये पहुँची गले मालो कईटी सब बगी पड़ी इनक्वारी नहीं एटा होचु एबे एटा से बिक्री ही जण नै माने ट्रेन गुड़ा नै जी केते कोटी टका नेला केते कोटी केते लक्ष टका केते 25 कोटी ए लुहा गुड़ा सब बिक्री हो बोली गुड़ा सब तोळा है कि फेर ये भांगी अध अध करके नजर बदे हम जाई परियन ना सेडे चल चल के जाता एट गाड़ी रख दो गाड़ी तो काट रखे देखि पारे कि अवस्था ट्रेन गुड़ा पड़ी ये लोक मैंने बाहर थे केमी मालो मु तो जहाँ भाभी ताठू बहुत भयानक एपटे जहाँ पड़ी आर पटे भी बहुत पड़ी आर पटे भी बहुत पड़ी पूरा उल्टी जाइए मागो हाँ मुझे वीडियो ये बनवाई दौना कौन सब भयानक यहाँ भंगा भंगी चलती नहीं जाऊँ लोक वीडियो है तुम मोबाइल जो छाड़ा पब्लिक आमको तो ये वीडियो बनवाई दौन तो मुझे खाली छोट छोट क्लिप्स गुड़ा नहीं आसी जा तो देखिपे केमती कौन ये सब भांगिकी काटिकी ताको कम चलती आमको ठीक भाव से मोबाइल भी अलाउ कर जे फोन रे वीडियो करना एमती पूरा स्ट्रिक्टली मना करते मु बस टी कर वीडियो देखिपे केमती
बहुत दुखर सहित कहूँ पड़ुଛି आमको सेठी वीडियो बनैबा ପାଇଁ देलेनी आसिक आम गुपचुप खाई लगगले से गोटे किसी ହେଇଥିବ କାରଣ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜିନିଷ ତ ଆଉ କିସ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲାନି ଯାହା ଯାହା କ୍ଲିପ୍ ନେଇକି ଆସି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ସେ ବାହାନଗା ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନରେ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଉଛୁ ଗୁପଚୁପ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୁପଚୁପ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ମତ ନେବା ସେ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରଖିଥିଲେ ଏଇଠି ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଉପରେ एटी 10 टंकार गुपचुप 6टा दौरान भाई तुम जाइल ना ये बाहानगा एक्सीडेंट देखते हाँ लोक मैंने प्रभु मत कहला माने देखे नागुच माने कहबार नहीं से लोक मान मनीष बोला आर तोर नहीं जा खाई कि ना देखिले आम हेटी माने टोटाल आम देखीचे गोटे लोक टाणी साहय कर तो बही लोक जनक पूरा कला देखा लोकटा देखा हाँ कुआ जार पड़े ना से पूरा डायरेक्ट लोक पूरा गुड़ हाथ जोड़ी मैंने ना मैंने अवस्था ना लोक पूरा डोरी पूरा माने जिते आगु आगु आम गले माने सेते लास्ट देखला हमको माने यारंग यारंग इंटरनेशनल न्यूज हिस्ट्रीटा एटा हे जे बट हमो एति कोइ व्यक्त मरिना आंध्रटा बे हेछि नुआ एटी केते लोक मरि जे एटी उडा स्कूलटा अछि ना एटी पाखरे 4000 परे लोक मरछन 4000 परे लोक न्यूज रे पुणे जे न्यूज वाला कोइ सत्य कहियो ना एटी पाखा पाखी एरिया लोक मन जानते सेवन जे उठै चोंते डंपर पूरे ट्रैक्टर पूरी नि राते दिन छळ गाई कर देले नहीं पूरा पुत्ती देले से सब को सेतरा लोक सब को जे बानुले ना 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 बापे यानी कि पानो जाच्छे पानो खाइबो चॉकलेट आनी चॉकलेट मोर पड़ भी थम बाहानगा रेकॉर्ड सृष्टि कर दीछि हम से हम पछरे छुआ भाईले 8-7 दिन पर छुआ भाईले माने छोट छोट जो बोंती दिले छुआ उडा छुटिया छुआ बोंती देबा ये अबे प्रशासन काडी न जाऊ छुआ कालेनी आ ताको घर लोक गुडा को देकी देछन ना काहु देई ना ना से छडा एबे लास्ट रे जाई सब त एबे आपण के दिला कोनी दिला कोनी सामने एम थरो पुडा हला ई 27 टा ना 28 छिले देखो आ से के तीन तीन देबे काई देबे काई पैसा लक्ष लक्ष टका गवर्नमेंट काई पैसा दो तार नेलेन ता की खबर रखाई केउड जण नबो जानि पारले गोटे लोक मरियाला पर ताको तम चिन्ह बन्न से बुलिया ठीक आमे जाईते तांग भाई माने फोन करतनी जेते टका को तुम पेटी मु पैसा पठौछे हम भाई की बंची से तो ट्रेन चका तो जाते गुड़ चापी रही जाते खुलियो कि आमे जेते जाता खुलियो केम खुलियो कोई मु दिला सांग सांग पूरा सेडी हाउ हु हला आउ माने किस कारी कथा सुबु नथुो कि नहीं अरे भाई भाई बंटा बटा 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 ए पटा पानी दे दी लास्ट में पानी पानी माने पिया भाई मिडिरा ने पूरा गानला करिला ए नीलगिरी पानी हां हां ढेल को बहुत लोग साहाଯ୍य करते जत्ते लोग साहाଯ୍य करते तांते किछि लोग चोरी भी करछन सब विभिन्न प्रकार लोक अछि कोरिया कथा नहीं कोरिया कथा नहीं छे सामान गोटे आदिवासी कोल बाहर कल बाबले आमे आथिले आमे पानी फानी मते लोक कान फुल सुना कान फुल कि छाटी नौ मोबाइल छाटी नौ लाइन लो अधिक मेल शुरू किसे नहीं ए दिन के पट्ट भुगिर ए करमटल हमर जो एटा जो सपना दुकान घंटा बड़ा लुगा दुकान सपन दुकान सेदिन जो सुना मुंडा जो कंटा सुना आस्तला काटा दूर तो आस्तला ना से सैड आसला करमंडल हां सैड ना पट्ट भुगिर दिला भल रंग बस हला गुटे किलो देला धरी भल ना बेटी दिला गुटे किलो ना पाई गेलो खाता के नहीं भाई ये नियोजन अन्य हो हां लड्डी छोड़ा सब ढाकुड़ी पकेले जेन छोड़ा तो फाका रहे लड्डी हम लड्डी उड़ देखते पाइले मोले लड्डी सब केडी पटन के जानो ताऊ तो लड्डी सब ढाकुड़ी बोले सब लोग अपना ढाकुड़ी पोलते ना कर देले हो ना से कथा नहीं से पछब गुडा किछि नथिरा ना काହାର दुरंतर दीटा पुगे एडी पल्टी दो ना हैं परमगल आगर हो जो जनाल बगडा हो जो माडे पूरा नष्ट हैं परमगल हां सब ने
ହଁ କାଲି କଟା ହେଲା ଏବେ ତ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଉଠେଇ ତ ଦେଲେନି ନା ଯା ବେନୁ ଏଇଠି କାଟା ହଉଥିଲା ହଁ ନା କହୁଥିଲେ ଭୂତ ଭୂତ ସତରେ ଗୋଟେ ସତ ନା ଏ ସ୍କୁଲ ଏକା ତା ଶୁଣ ସେ ଛୁଆ ପାଖରେ ଡରି ଯିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସେଇ କଥା ଖାଲି ଗମେଣ୍ଟ କଣ ହେଇଯିବ ଏବେ ହଁ ବନା ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ହଁ ସ୍କୁଲ ବନା ହେଲା 5 ଡେଜ୍ ମନା କରିଦେଲେ ଯିବେନି ବୋଲି ନା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ଛୁଆମାନେ ଭୟ ନା ଲାଗିବ ନା ସ୍କୁଲଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ନା ଏଇ ସ୍କୁଲଟାରେ ହଁ ପରା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖତେ ଆଇଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି ସବୁ କେନ ଶୋଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସିପାରିନେ ହଁ ନେଇଛି ପଇସା ଦିଅ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି ନେଲ ଏଇ କୁଚୁଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସେ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଚାଲ ତମେ କେତେଟା ଖାଇବ କୁହ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଚାଲ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଛଅଟା ପାମ୍ପଡ଼ି ଅଛି ହଁ ହେଇଯିବ ହାଟଟା କୋଉଠୁ 65 65 ଗୁପଚୁପ ଚାଲ ମୋ ମା ଖାଇବେନି ଏତେ তুমি ଭାବୁଛ ନା ମୁଁ ବି ବେଶୀ ଖାଏନି ସିଏ ତ ଖାଇବେ ନା ଏତେ ନେଇକି ସେଠି 10ଟା ନେବା ଖାଇବନି ନା 10ଟା ନୁହେଁ 12 13ଟା ଖାଇଲେଣି ହଁ ହେଇଯିବ ଆମେ ଝିଅ ମାନେ କହୁଛେ ହେଇଯିବ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ହବନି ଆଉ ତାହେଲେ ବସି ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏଥର ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ସକାଳେ ଆସି ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ତୁମେ କୁହ ଭାଉଜଙ୍କର କେତେଟା ଗୁପଚୁପ ଦରକାର ହୁଏ ତାନେ ଯେ ଯେ ଲୋକ କାଢୁଥିଲେ ଭିତରୁ ସିଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ଯେ ମାନେ କି ଘର ଫର ପୁଡ଼ିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ କଳା ଫଳା ହେଇଛନ୍ତି ରକ୍ତପାତ ନା ନା ପୁରା କଳା କାହିଁକିନା ଗରମ ଟାଇମ୍ ତ ପୁରା ଝାଳ ବହି ହଉଛି ଉପରୁ ଯେ ସବୁ କଳା ମଳାଟା ସବୁ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଗୁଛୁ ରାତିରେ ତ ଲାଇଟ୍ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଲେ ନା ବାଗର ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥାନ୍ତା ପ୍ରଶାସନ କହିଥାନ୍ତା ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଲୋକ କାଢି ଦିଅ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଲୋକ କାଢିଥାନ୍ତେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ଦେଇ ସେ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ମନା କଲା ରାତି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ବାହାନ ଲୋକ ବହୁତ ବହୁତ ଆଡେ ବି ଆସିକି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ମାନେ ବି ବହୁତ କରୁଛି ଆମର ଚାରିଟା ସାଙ୍ଗ କାଢୁଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ସେ 4 ଦିନ କହି ପିଛା କରି ଝାଡ଼ା ବାହାରି ପାଇଲେନି ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଉଠି ବିଛଣା ଉଠି ପାରିଲେ ମାନେ ଲୋକ ଯେ କାଢିଛନ୍ତି ଏଥର ଏ କମର ସବୁ ମାନେ ବୁଢା ପୁରା ବଥା ଉଠି ବିଛଣା ଉଠି ପାଇଲେ ପୁରା ଶୋଇକି ରହିଲେ ଘର କତର ମୁଁ ଆସୁନ କାହିଁ ବାହା କରିବା କହିଲା ଭାଇ ଏ ଲୋକ କାଢୁଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଉଠି ପାରୁନି ଆମେ ଛାତି ବାନ୍ଧି ପୁରା ବଥା 4 ଦିନ ଘର ଶୋଇଛି ଖାଲି ମେଡିସିନ ପୁରା ପାଲ୍ଟି ଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଲୋକ କାଢୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କାଢୁଛନ୍ତି ସବୁ 10 ଜଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି ମାଗୋ ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡ ପାପର ବିନାଶ କେମିତି ହବ ଜମର ସେଦିନ ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ଏମିତି କରୋନା ଆସିଲା ନା ବିନାଶଟା କେମିତି କହିଥିବ ସେଟା କିନ୍ତୁ ବିନାଶଟା କେମିତି ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ପୁରା ବାହାନ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ ତାର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଏଥର ଆସିଛି ପୁରା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ବାହାନ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ ସବୁବେଳେ ସରକାର କେତେ ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା କରିଥିଲେ ପୁରା ଡେକୋରେସନ ବାହାନଗର ବାଇଟି 5 ମିନିଟ ଖେଳିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ 24-25 ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ଟୋଟାଲ ଯିଏ କରୁ ନ କରୁ ଆଗେ ଚୀନ ବାଲା କରି ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଟିଗଲା ଡବଲ ଜୋରି କରିଦେବ ହଁ ହାବା ଲାଗିବ କିଛି ଲାଗେ ମୁଁ ଦେଇଦିଟା ଇଏ କାଗଜ ଦେଇଦେବି ସେଇଦିନ ଶୁଣିନି ସେଇଦିନ ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତେ ମାନେ ରାତିରେ ତୁ ଆସିଯିବୁ ଲୋକ ରାତିରୁ ଲୋକ କଟକ ବନ୍ଧୁ ଆଇଛନ୍ତି କାର୍ ଆମେ ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଶୋଇନେ ଭାଉଜ କାছে କହିଲେ ରାତି ସାରା ଆଉ ଶୋଇନେ ଯେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏରକ କିସ ଦେଖିବ ସେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ପୁରା ବନ୍ଦ ଥିବ ନୁହେଁ ମାନେ ମିନିମମ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖତେ ଆଇଛି ଖାଲି କହିଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଦେଖତେ ଏଇଟା ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭିଡ ଭଡ଼ା କରିକି ପୁଲିସ କିଛି କାମ ନାହିଁ କିଛି ମାନେ করে ସେମାନେ କିଛି କରି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଭାନଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଥିଲା ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।